Di kasali si Zapno kasi busy si Zapno guys, may MPL kasi. Grabe naman si Yasuo! Puta! Ina, grabe yun, tol! Nakita nyo, guys? Tayo na! Nakita nyo yung galaw ni Yasuo doon? Ay, walang energy! Nice one! Ganda ng habol niya ron. Yun na, nagkakaibolan sa... Bumalik! Puta, grabe naman si Yasuo doon, men! 2-0 guys, galing kay Yasuo, men. Galing!